बंधुगण आपण समस्त को ओडिया ज्ञान यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। बंधुगण आपण जदि दुखरे अछंती आपण बहुत बड़ समस्या रे फसी जाइछंती आपणक ठारे धन जनित समस्या देखा देउछि आपण माने ऋण करज रे बुडी जाइछंती जेते चेष्टा सत्य मध्य आपणकर उन्नति हेउ नाही तबे ए वीडियोटी खास आपण मानक पई बंधुगण आपणको आपणक भविष्य विषय रे एपरि किछि कथा कहिबाकु जाउछि जहा आपण माने जानि रखिबा बहुत ही जरूरी अटे। वर्तमान आपणक मोबाइल स्क्रीन उपरे दुईटी नंबर शो हेउछि। ए गोटे नंबर हैला 111 आ अन्यटी हैला 333। जो नंबर टी आपण को अधिक आकर्षित करुछि आपण सही नंबर टी को बाछंतु। सही नंबर आधार रे आमे आपणक भविष्य विषय रे आपण को किछि कहबो जहाकि आपण जीवन को संपूर्ण भावे परिवर्तन करिदेब। मो आपण को प्रथम रु कहि रखिबी एही वीडियोटी संपूर्ण भावरे अंकशास्त्र उपरे आधारित अटे। एही वीडियोटी आपण भविष्य विषय रे संपूर्ण भावरे सठिक कथा कहिबाकु जाउछि एवं आपणकर धन जनित समस्या दूर करिबा सहित आपणक घर को धन आसीबार विभिन्न प्रकारर स्रोत खोलिबाकु जाउछि। तेणु जो माने ए वीडियोटी को देखुछंती सेहि माने शेष पर्यंत निश्चित भावरे देखंतु एवं निज भविष्य विषय रे अनेक किछि कथा जानि थांतु काहेकि ना अधा अधूरा ज्ञान भयंकरी होई थाए। आपण भगवान को स्मरण करी एही दुईटी नंबर मध्यरु जो नंबर टे आपण को पसंद लागुछि बा अधिक आकर्षित करूछि आपण से नंबर टी को बाछंतु। तापरे जानि रखंतु आपणक भविष्य रे क्यों क्यों सब घटना घटिबाकु जाउछि एवं वर्तमान जीवन आपणकर किभली चालुछि आपण माने ताहा अति सहजरे जानंतु। जदि आपण मानक जीवन रे एमिति कथा चालुछि जहाकि अतीतर किछि भूल पाए वर्तमान दुख पाउछंती बहुत दुख कष्ट रे जीवन को अतिबाहित करूछंती एवं आपणकर कोनोसी जिनिस हजि जाइछि एवं सेथि पाए आपण माने अनेक व्यस्त विव्रत रे रहउछंती एवं आपणक दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन रे अनेक किछि परिस्थितिर सामना करिबाकु पडुछि। सही विषय रे मध्य आमे आपणको कहिबा पाई जाउछु। तेणु आमे जहा कहिबो आपण मानकु जदि भल लागे ताहले आपण माने ए वीडियोटी को गोटे गोटे लाइक निश्चित भावरे करिवे एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखिबाकु भूलिबे नाही एवं चैनल को सब्सक्राइब करी बेल नोटिफिकेशन टी को ऑल रे प्रेस करी रखंतु जहा द्वारा आम नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची पारिबो। आपण कोन जे कोनसे गोटे नंबर को बाछि सारिले तेबे आसंतु जानिबा आपणकर अतीत वर्तमान एवं भविष्य विषय रे किछि नुआ कथा। जदि आपण 111 नंबर टी को बाछि छंती तेबे हा कोन कहूछि आपणक भविष्य जीवन रे आसंतु जानिबा। वर्तमान आपण अकर्मी परि जीवन को अतिबाहित करूछंती कोनोसी भी काम रे आपणको ठीक भाबरे मन लागु नाही। जो कार्य रे आपण हाथ देउछंती सही कार्य रे आपणक असफलता देखा देउछि। जो माने आपणक गुप्त शत्रु थिले से मानकर हारिबा आपण देखि सारिलेने से माने आपणक पाखरे निजर पराजय स्वीकार करि सारिलेने तथापि भी आपण माने बहुत चिंता रे अछंती काहेकि ना आपणक शत्रु माने आपणक पाखको आसीबा पई रास्ता क्लियर करुछंती सेमानक सहित हाथ मिसाइबार भावना आपणक मनरे चालू अछि। जदि आपणक मनरे मध्य एपरि किछि भावना चालू अछि तेबे आपण माने सदा सर्वदा सतर्क रहिबे काहेकि ना काहाको विश्वास करिबा पूर्वरु आपण माने अनेक सतर्कता अवलंबन करिबे। एथि सहित पशु पक्षी मानक प्रति आपण अनेक स्नेह एवं प्रेम रखिथांती जहा फल रे आपण स्नेही प्रकृतिर होइथांती। ता सहित आर्थिक स्थिति एवं निज करियर को नै आपण अधिक चिंता करंती। तेबे आपण माने जानि रखंतु जे आपणक चिंताधारा एबे भाष्यमान बिजुली परि क्षण करे देखाई पुणी आकाश रे मिलाई जीव। आपणकर जहा भी समस्या लागि रहिथिला ताहा वर्तमान समाधान होई जीव एवं आपणक निकट को धन आसीबार स्रोत मिली जीव। आपण माने सकाळे एवं संध्या समय रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ବିଘ୍ନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ମନ୍ଦ ଦଶା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଅସଫଳତା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସେ ସମୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଭାବ ଅଳସୁଆ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 3 ବର୍ଷ ତଳୁ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅସଫଳତା ଦେଖି ଆପଣ ମୌନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାବି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର 111ଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଯାହାବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯାହାବି କିଛି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଶୁଭ ଫଳର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବି କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ମନ୍ଦ ଦଶା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିରାଶା ହିଁ ଦେଖାଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅତିବାହିତ କରିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ମ ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଏହିପରି ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ସତର୍କ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ 333 ନମ୍ବରଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।